Yes! Hi guys! Welcome back to our channel. And for today's video, I have the whole group. Russian speaker. So, no split kami We have a PFC subscriber. So, our game for today is Hulaan Mo Challenge! Align, approve. So, let's begin. Okay. Sino muna? Ay, mali. Next. Aywa. Mali. Ana win? Sapuro. Tandaan natin yung Aywa. Bukas ka magtatama. Next. Hindi din. Jonah. Hindi ako sigurado. No. Mama Bina, it's your turn. No. Mark, go Mark. Memory to memory. No. Andrea. Hindi. dapat 5 items. Oh, Ana win. Muntik ka na! Din, alam mo na yan, Din. Din, go! Yes! There was a key! Very good! Tapos hindi nila tatagay. Okay. You won already out, huh? No, she can still join. She can join. Jonah. No! Sino next? Mama Bina. Ay! Almost! Almost! Hindi! Ay, ikaw na! Di talaga tigilan na. Suada, maskara. Ako nga? Oh my God! No! Almost! Ano win na yan? Hindi nyo na tinigilan si si Shiseido Hindi! Din! Go, Din! Yeah! Yes! Ay, dapat pa si Din para kanina. Din, o sige, Din, next. Ikaw pa rin pala pag ikaw nanalo. Yes. Din. Almost. Alam mo na yan! Almost down! Go, Mama Pin! Almost down! Yes! Next! It's the water! Hindi! Mama! Mark! Go, Mark! Anjay! Hindi! Wala talaga akong ano. Wala talaga. Wala nga. Ay, namutama na na. Ay, wait. Ay, wait. Hindi! Konti na lang! Touch mo? Touch mo daw. Hindi! Hindi na naman yan. Ana win! Go, Ana win! Wag. Hindi pa. Yeah! Ipato ko lang siya. Sige. For you! Ano na tayo? Okay, next! Ayoko na ako. Hindi! Din, magkala din.
I like that. Mama Bina, go Mama Bina. No! What is there? Is there a man? Aywa, hindi. Mark, go Mark. Yes! No cash, no cash. Walang ano tayo, It says we are in low budget. Sige na. Andrea, go Andrea. Mag-rumes back ka na, Andrea. space. Wala na tayo kumato. Hindi. Anna win. Blue, please. Hindi. Ano yun? Chocolate na. Uy, may panglaro tayo mamaya. Kukurting ko kayo. Dite. Next. Hindi man. Hindi, wala na dyan. Wala na dito. 4, Ay! 5. Kulang na lang dito. Isa na lang dito. Okay. Ulit. Sino na yun? Sinong last? Si ano na- Jonah. Go, Jonah. 4 din, 5. Yes. Yee, no. Mama Bina. Go, Mama Bina. No. No. Oh my God. Sam. Hindi. Andrea. Ano ba yan, te? Hindi tayo din, ano din sa ano din. Yes! Oh, next. Kills. Para sa baby ko. No. Ayoko na. Laban. Sige, next. Di ba pa? 330. Hindi. 3320. Oh, 33rd floor. Okay, Jo. Baka pwede pang humabol si Ses. Yes! Sino wala? Ikaw? Wala na. Si Mark pa. Dalawa si Mark. Dalawa na lang. Sige. 4, 5. 1 and 1. Ako, nilalabot sa akin yan. Nakibot pa lang ko sa Mama Bina's very serious. Wait lang, stop. Padyan na kasi. Guys, may sasamay hahabol si Ses. Okay? Sige na, Mama Bina, it's your turn. No! Oh gosh, no. Itapat. Hindi ko ito dalawa na lang. Yeah! Hindi ko wala kung ito siya. Hindi ko natitigan. Uy, buti hindi na kita ni Ses. Go ka na. Meron ka isa. Hindi! Ang bongga ng gift mo, Joyce! Yes! Hindi ko alam. Kita niyo? Si Cecil hindi nakahabol.